Joshua bra tai janishe isor ra muge banaishe moi isor ge follow na kurine isor ge serve na kurine moi kun ge serve kuribo kun ge follow kuribo ami la life Joshua bra isor ge follow kuribo pare ami bra isor ge ola boli na puncha mano libi isor ge follow kuri ase apni kile follow kuru na paribo kile gole apni prithvi ge morom ha karne ase prithvi la morom to chhari bole hello dear brother and sister apnian sopi sola utha huni ne blessing pa ase koi ne moi biswas ase khali hunia no hai huni ge ne bi amian life to change ho lage amian isor la utha huni ne kile amihan change no hai kile gole du ami isor la utha huni khali tu ase hole bi amen apply na kore isor la utha du monde na dhale o itu galti ase itu du hunia tamde isor la utha du itu ko ase itu galti ase ko du itu logine ami khan apply na kura karne amen action na kura karne itu karne ami han life to change no hide itu karne ami han life te ami bra isor la kotha du ki digini ase ki galti la ko ase ami han itu la hisapra accept kuri ne jai shule ami han life te blessing hobo ki karne bole mola life te bi experience ase de itu karne ajibi moi alo bholi bi apni han logode isor la kotha ekta duita holi bi apni han lo share kuri shule du so manhange blessing hobo koine moi ajibi apni la gide ayase ami sola kothai na jagide khata wa prarthana koribude sargar prithvi banai de lai sor ami ange hodai morom de lai sor ami ange kitavina chare lai sor prabhu khali jisu krista apni bra ina mi la pap karne apni cross te mori dishe aro mohange repent kurule jaga dishe sor prabhu apni ra salvation dishe prabhu Levi ami handra repent na kuri ami kininga salvation pawo isor prabhu ajibi moi apla kotha ekta duita lebi isor prabhu brother sister khange share kurle thakya tu isor so manuge punchi ule dibi isor prabhu moi la mon desire to isor so manuge bi adni ra hossa kotha to punchi ule dibi koine moi aji isor prabhu apla kotha to youtube te upload kuri ase so manuge blessing hole dibi ajibi prabhu koine jisu laga naam ne manglishe amen share kurle thakya laga Bible verse to ase Joshua chapter 24 verse 15 de Joshua chapter 24 verse 15 and if it seem evil unto you to serve the Lord choose you this day whom you will serve whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yete Joshua bra Moses mura pichete. Joshua bra Moses la jaga lushe. Kile Joshua ke iman Israel manuhan bi isola piche kuri ase. Holibi itu bitore khali kile Joshua ke ekla chunishe. Kile gule tai faithful ase. Isor ke bhoy khai. Isola commandment ke Isor ki ko ase itu mani ja manu ase Moses pra kinia follow kurishe Joshua bra bi tala life to itu sagine Moses nisna tai bi tala life example hoishe itu karne ta ekta leader paishe bisi manu khan church leader die ara mudu bi khai ara pan bi khai ara manlo goli jhagra koy holibi jhagra bi kure holibi iniga manu hangi church leader dia manu bisi ase bisi manu khan ajikali church te leader sadhu theologian balbra bible pura manu bible laga master itu asagine pastor die nolebi deacon die leaders die church laga holibi isorata de blessing bi nadibo bahare do pap purin thagibo holibi bitore church de leader dishe taige ami leader ekta buki bole karne ami ki ami isora manibo nagi ami biya chis kha khaine pa kurine ami leader pa bole karne ami fit asnagi Joshua bra example ekta manu thaishe isola rasta jamanu thaishe itu ane Joshua ki leader dishe Christian life to ki ase tai itu example thaishe itu ane jis Joshua bra tala life to leader paishe itu ane ami han church manu khan bi bisi hoshor bu lage Amian theologian ase ina kuina amian leader na diu lage church te youth leader hobi nolebi ki church la leader hobi amian ki sawo lage tai lo ki ase itu ami sawo lage
Amihan first day manu laga gao phale na sabo lage manu la spiritual kini ga ase tai church laga leader do buki bole paribo na paribo modukha manu ge church leader die itu isora namane ara pap kuribo aro church te preaching kuribo itu ane isora bi kitabi blessing na dibo itu amihan life to yete joshua bra kuina ase apni khala suko sorde isola kam kura duga se gole apni khan aji choose koribi apni an kun ke serve koribo apni la baba khan bra serve kori thakya laga murti khan ke puja koribo na kun ke puja koribo holi mola family khan moyar mola family khan do isor ke serve koribo koina ase brother and sister amila experience ase isola kam kuria aro isola kam na kuria isor ke follow kuria aro isor ke follow na kuria man laga life sath amde amila life prami dikhiwole paise isor ke follow kuria do kiman khushi bi ahe bimar hatam debi family de bimar hatam debi nijor lamon bisare holi bi jun manu khan isor ke accept na kure jun manu laga life te isor nai tahala life te do bimar hatam de isor ke complain kure main Christian manu khan amen Christian manu khan etu bra brother and sister amila life ami kitaba dukpi ahe khushi bi ahe isor la kam kure ase koina hodai khushi pawo etu no hoy dukpi ahibo hole bi isor ra taste kure ami hala life te kiman tok amila rasta re tai complain na kure ja ase isor ra sai brother and sister apni an kun ke choose koribole ase aji bisi Christian manu khan ajikali back ho ja ase piche ho ja ase isor ke chhari dia ase kile gole isor logo ekku bi attraction nai apni juntu lage apni napa karne ami isor ke follow korchula ami mudu khawle bon hobole lagibo ami isor ke follow korchule to man logo de chur kuri thakya lai to chur khan ami chharibo lagibo ami isor ke follow korchula ami tu bi na pabo koine ami ani isor ke chhari die isor ke follow koribole mon nai kile gole isor ke olop bi desire nai ami khala life te joshua bra tai janishe isor ra mo ke banaise mo isor ke follow na koine isor ke serve na koine mo kun ke serve koribo kun ke follow koribo ami la life bi joshua bra isor ke follow koribo pare ami ra isor ke olop boli na puncha manu lebi isor ke follow kori ase apni kile follow koro na paribo kile gole apni prithvi ke morom ha karne ase prithvi la morom to chhari bole mon nai prithvi ke morom kuri thakya man laga bitor de isor nai satan bra control kuri na ase satan no bisi attraction bisi anibo poisa anibo maiki anibo baba building dekhawo apni ke jisu christa bra baptism logine tage temptation kura tamde tage satan bra tage temptation kuri ne alag alag jaga de tage dekhaise tage attraction bisi dekhaise bole jisu christa bra tate overcome kurule parise ami hange tate bra iniga kuribe koine ami hange be iniga overcome kuribe koine isora kotha logine pratna koine overcome kuribe koine jisu christa bra ami hange dekhaise de bible joshua bi niga ase taibi papti jabole pare do taibi papti jabole mon thakibo dunia prithvi ke taibi jabo paribo do hole bi ami gala life to mura pichi de koti jabole ase ami aro apni ki apni pap kurin thaisule apni heaven e jabo bhavna kuri asne ki pap kura manu ki tabi heaven de tai karne jaga na isor ramoge banaise ami isor ke serve na kune kun ke serve koribo ami han kitia pratna kuri de pratna kuri ne isor ra answer na kure koine ami han back hoi jai ei isor bi nai doubt hoi jai iniga bisi hoye ami logo de itu aye holibi ajikali moina na kure doubt iku nai ami isor logo de ku doubt nai kile gole isor ra se ko du moi jane isor ra mo ki answer kura bi bisi ase moila life te ki karne gole do bisi ami khan la pratna do bisi lamba lamba kure holebi ami la pratna do chenda na ulai ami la pratna do gor laga tina la chenda par hole na pare ami la pratna do ami la pratna pharisee nishna pratna kure itura ami pratna do isor accept kuru na pare
ब्रदर एंड सिस्टर अपनी क्रिश्चियन होने 30 years हो पारे 50 years हो पारे अपनी चर्च से लाख लाख भी दिशे होला बोले भी अपनी ला आत्मा दो ईश्वर लोग दे राइट असिन ना अपनी ला लाइफ तो राइट असिन ना बिसी चर्च खान दे आजकल मिसा मिसी ला चूर लगा पैसा खान चर्च दे दीवो मिसा मिसी ला पैसा खान पर चर्च बनावो ईश्वर बा एक्सेप्ट करे से भावना करे से नहीं अपनी खान ईश्वर बा कितना एक्सेप्ट ना करो अपनी ला चर्च तो हराई जावो ईश्वर बा ब्लेसिंग ना दीवो और पास्टर खान की भी मैं अपने यहाँ अगेंस्ट कुरा ना हो पास्टर हो भी कौन हो भी लीडर्स खान हो भी चर्च खान पैसा लाख लाख आहत हम दे अपनी प्रार्थना करने सावी डायरेक्ट प्रा पैसा तो नालो भी है अपनी ईश्वर ला काम कुरा मानो आसे अमेन ईश्वर लोगों दे गाइडेंस बिसारी वो लगे ईश्वर इतो पैसा तो चर्च ते आमी चलाओ पारिबो ना पारिबो आमी एक्सेप्ट करिबो ना करिबो इने गान आमी हान होदिबो लागे आमी पास्टर खान के अगेंस्ट कुरा न होय चर्च के अगेंस्ट कुरा न होय होली होसादी जाबी की करने बोले मोहसादो जानिया करने आमी इतु को आसे आमी के लिए छुपाबो होसादो होसाय आसे मानन एक्सेप्ट करिबि ना करिबि होली आमी भी अलग ना पुंचा मानु होली भी आमी ना पुंचा मानु होली भी अलग होली ईश्वर के काम करिन थाकी होसादो की पाइसे इतु गलती आसे इतु बिया से कोदो आमी जानिया करने चर्च मानु हांगी भी आपने हांगी मोई कोई ने आसे आजले चर्च बिसी गिरी जाइसे चर्च लगा चर्च बितोर दे बिजनेस हो जाइसे लॉटरी ला कथा कुरा हो जाइसे पैसा ला कथा कुरा हो जाइसे आजकल ला चर्च ते लीडर्स खान मैं अपने हांगी को अगेंस्ट ना होले भी अपने ला चर्च ते यीशु ख्रिस्ट आसे ना अपने ला चर्च ते यीशु ख्रिस्ट और तानिया ला चर्च आसन ना क्रूसेड करूबो बिसी प्रार्थना करूबो होले पाप तो कन्फेस करिबि रिपेंट करिबि नाको हो जैसे आजकल ला चर्च ते आमी ला चर्च ते रिपेंटेंस पुलपिट तो धमाली कुरे ला पुलपिट न होबो लागे आमी ला पुलपिट तो रिपेंटेंस लगा मानो ला लाइफ तो चेंज हो लगा पुलपिट होबो लागे आजकल ला पुलपिट की हो जैसे चर्च पुलपिट की हो जैसे धमाली निशना हो जैसे मधु खाई ना वो प्रीचिंग करिबो माइकी हलने पाप करिबा इने प्रीचिंग करिबो इनेगा चर्च बिसी हो जैसे पास्टर खान भी आमी अपने हांगे अगेंस्ट कुरा न होली भी अपनी लगा चर्च मानु हांगे साइने प्रीचिंग करिबोले दिबी ताइसो लोग दे राइट असन ना कुमा पास्टर खान राइट ना थाया करने चर्च ला मानु खांगे भी किनिगा तानिवो ना जाने हो जैसे कुमा पास्टर भी थाकिसे चर्च ते मां बार प्रीचिंग करिबो होली रास्ता जा हमने मानुला मुर्गी मारिने खाई दिया इनेगा बिसी आसे निया कुमा पास्टर हाइसे एदो आमियाला चर्च ग्रो होबो कोले दो रिपेंटेंस ला चर्च होबो लागे और होसा दे बाइबल ला हिसाब पर जा लगा चर्च होबो लागे आमियाला चर्च तो धमाली ला चर्च न होबो लागे आमियान कुन होली भी ईश्वर के सर्व करिया दो अलसिना करिबो लागे आमियाला क्रिश्चियन मानु खान दो अपनी के लिए क्रिश्चियन होइसे ईश्वर के फॉलो करिबोले करने क्रिश्चियन कुरा न होइना कि ईश्वर के ला काम करिबोले करने आमियान क्रिश्चियन होआ न होइना कि आमी के लिए क्रिश्चियन होइसे आमी ईश्वर के फॉलो करिबोले करने क्रिश्चियन होइसे ईश्वर ला सर्व करिबोले करने आमी ईश्वर के काम करा दो खाली पास्टर करिबोले करने न होय फारवा धरिले भी की काम करिले भी नाला साफा करिले भी झाड़ू मारिले भी टॉयलेट साफा करिले भी रूम साफा करिले भी सब ईश्वर ला काम आसे ईश्वर अपनी काम दिशा अपनी ला काम छोटो मोटो देवी ईश्वर अपनी के साइने आसे अपनी फेथफुल आसे ना ईश्वर साइने आसे जोशुआ मानवांगे कोई ना आसे अपनी अंकुन के सर्व करिले मन आसे अपनी चूज करिबे बोले मोय आरो मोला फैमिली तो ईश्वर के सर्व करिबो कोई ना आसे अपनी रेडी आसे ना ईश्वर के सर्व करिबोले करने अपनी के बनाई दिया ला ईश्वर के अपनी सर्व करिबोले मन आसे ना ऑफिस ते काम करिया मानु खान अपनी ला ऑफिस ला मालिक थाके अपनी ताला नीचे दे काम करे किता माइकी पर मालिक पर टॉर्चर करे ताला नीचे दे काम करे मानु खान गाली खतरा गाली दिए बोले भी ईश्वर बरा की मैं ताके सर्व करछुले मोय गाली दिबो ना के आमी गलती करे त हमने मोय गाली दिबो मोके पनिशमेंट दिबो एतु राइट आसे मोय पावले करने बोले भी ईश्वर ला मोरम करने आसे अपनी कुमा मल्ला नीचे दे काम करिने आसे
itu nishna isora ami hange choose kurisha ami hange banaishe tage serve na kuine kunge serve kuribo পৃথিবী লাগা লাইফ তো খুশি আছে না খুশি আছে ভাবনা না করিবে একদিন হারাই যাব দে ঈশ্বর আমি লা এক্সপেরিয়েন্স আছে আজি মই লগতে খাবলে ভাল ভাল বি নাই মই লগতে ভাল ঘর বি নাই গাড়ি নাই বলে বি আমি খুশি রা থাকে কিলে ঈশ্বর লগতে ঈশ্বর লা রাস্তায় যা কারণে আছে ঈশ্বরকে সার্ভ করিয়া মানুষ হওয়ার কারণে আছে ব্রাদার এন্ড সিস্টার আমি আন খাওলে ইটু লাগাবলে ইটু হান ভাবনা করে আন পৃথিবী লাগা আছে দে ইনিগা ভাবনা করিয়া মানুষ আন কিতাবি ঈশ্বরকে ফলো কৰিব না পাৰিব এটো ব্রাদার এন্ড সিস্টার আমি আন আৰু বাপস আহিবি দে ঈশ্বৰ লগতে আহিনে আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰি চাবি মন ভিতৰ পৰা ঈশ্বৰক বিচাৰি চাবি বাইবেল দে কইনা আছে টেষ্ট এন্ড সি কইনা আছে না their lord is good or no psalm laga bible bra koi na ase samis la bible bra test kuri sabi ishor do kiman bhal ase kwado ami an khali pradna kore mukh pra pradna kore mon pra pradna na kore edu kane apnaga prayer do answer korbo na pare edu brother and sister aji joshua nishna apni an kun ke serve korbo mon ase ami apni an ke challenge kuri ase apni an kun ke serve korbo mon ase apni an koribi হলে মই আর মইলা ফ্যামিলি দু যিশু কোনিসনা মই বি সোলা সার্ভ করিব ঈশ্বর রাস্তা যাব কেলে গলে মই ঈশ্বরকে টেস্ট করিন চাইছে ঈশ্বর কিমান ভাল আছে মই জানিছে এটোর ব্রাদার সিস্টার আমি ঈশ্বরকে ফলো করিব দে আমি লাইফ তো হারালা ফলো নবি সাতানকে না দিবি আমি লাইফ তো হলে বি যিশু খ্রিস্টকে দিবি দে আমি লাইফ তো আমি হানকি ঈশ্বররা বানাই দিছি দে না পাহরিবি ঈশ্বররা follow me কইনা আছে দে আমি এতুকে ফলো করিব পৃথিবী লাগা তো একদিন খতমই হয়ে যাব হলে আপনার আত্মা তো কতি যাবলে আছে এতুয়ে পিছে চাইবি ঈশ্বরকে চাবি যিশু খ্রিস্টরা ক্রসতে কি করে দিছে মই কারণে বি যোশুয়া কারণে বি করে দিছে দে আপনি কারণে করে দিয়া নাই নাকি ঈশ্বরকে সার্ভ করিয়া কি ঈশ্বর আপনি কুম্বা জায়গা দে গলতি কথা কই দিছে নাকি ঈশ্বর আপনি টর্চার করিস নাকি ঈশ্বর কুম্বা জায়গা দে আপনি গলতি করে দিছে নাকি ঈশ্বর রায় নিগা একো গলতি করে না আপনি লগতে ঈশ্বরকে ফলো করে বলে কেলে ইমান দুঃখ হয় কেলে বলে আমি আলা মধ্যে পৃথিবী লাগা পাপ জমা হয়ে নে থাকে কারণে আছে আমি পৃথিবী মরম হওয়ার কারণে আছে এদরা আমি কি হলে বি আমি ঈশ্বরকে ফলো করব সবচেয়ে খুশি দেব আমি মন বড় ফলো করে তাম দে আমি খুশি আহি দে আমি আজি খাতা বড় আমি শেয়ার করে আছে কোয়া তাম দে আমি গলতি খুশি করলিবি মুকে মাফ করে দিবি আর মই হসাদু কি জানি না আছে আমি তো হানি কই না আছে মই গুসা হইনে কোয়া নহয় হলিবি আমি লগতে বার্ডেন আছে কি কারণে বলে মই হসাদু জানি না মই আপনি আগে হসাদু দিয়া নাই বলে তো ঈশ্বর রাই মুকে খুশি না হবো এটো কারণে আমি আপনি অলপ শেয়ার কই না আছে প্লিজ আপনি নেগেটিভ প্রা না লবি প্লিজ পজিটিভ প্রা লই দিবি আপনি কান্দে আর লবলে অলপ থাইছি বলিবি ঈশ্বর আপনি সবকি ব্লেসিং দিবি কইনে মইলা প্রার্থনা আছে ভাল রহনি দিয়া কারণে আপনি আগে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়েছে